बिल्कुल साथ जो है ये हिंदुस्तान की बॉर्डर है। ये आखिरी गांव है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आप किधर आए हैं आज? सैर करने। आजकल कनक का सीजन किस तक पहुंचे हैं? कनक का सीजन बिल्कुल कनक का रेट ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੱਖਣ ਮਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਖਵਾਵਾਂ, ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜੋ ਓਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾਵਾਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਵੇਲਣੇ ਤੇ ਗਰਮ ਗੁੜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਏਗੀ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਹ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਸੀ ਕਮਾਦ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਗੰਨੇ ਵੀ ਚੁਪਾਵਾਂ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਏ ਨਦੀ ਤੂੰ ਰਵਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਖਲੂਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਏ, ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਵਫਾਵਾਂ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇਣ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਲਾਲੀ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਰੇ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁਗਣ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਥ ਆਵੇ ਮੇਰੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਫੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਵਾਂ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਹੜੇ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਡੇਰੇ, ਤੇ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੱਖਣ ਮਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਖਵਾਵਾਂ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ करावा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। नाजरीन कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैं हाफिज जुनेद खटाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको विजिट करवाते हैं जिला सियालकोट की आखिरी बाउंड्री। ये बिल्कुल साथ जो है ये हिंदुस्तान की बॉर्डर है। ये आखिरी गांव है, जुमिया गुजरा इस गांव का नाम है। यहाँ पे आपको हम कुदरत के फितरत के हसीन मनाजर जो है ना वो दिखाने के लिए लाए हैं। जैसा कि आप देखें कि ये जो मकान है ये बिल्कुल इसमें वो ईंटों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। ये जो मकान है ये गारे से, मट्टी से, इसे यहाँ की जो मुकामी जुबान है उस जुबान में कहा जाता है गोती, गोती से ये बनाया गया है। और ये सर्दी के अंदर इंतहाई गर्म होता है और गर्मी के अंदर इंतहाई मुतदिल किस्म का इसका दर्जा हरारत होता है। तो गर्मी में हमें हमारे जिस्म को जो है वो ठंडक की ज़रूरत होती है, सर्दी में हमारे जिस्म को थोड़ी सी हरारत की ज़रूरत होती है। दोनों क्वालिटीज़ जो है ना वो इस तरह के मकानों के अंदर मौजूद होती है। तो नाजरीन यहाँ के जो लोग हैं इनका आप बैक साइड से व्यू दिखाएं ज़रा। नाजरीन यहाँ के जो लोग हैं इनका जो मुकामी लोगों की जो गुजर बसर है वो मवेशी पाल के, मवेशियों को सेल आउट करके और मवेशियों के साथ दूसरे नंबर पे उनका जो दूध वगैरह दो के उसको सेल आउट करके ये प्रोफेशन है यहाँ इस रीजन में मोस्टली लोगों का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मवेशियों की एक कसीर तादाद नजर आ रही है जो सिर्फ ये एक ही फैमिली के मवेशी हैं, बल्कि कह लें कि एक फैमिली के आगे दो बेटे हैं उनके जो है ये मवेशी हैं।
ان سے گزر بسر ہو رہی ہے. بالکل ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ بند نظر آ رہا ہے. یہ بالکل بند آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ. یہ بند کی دوسری طرف دریائے توی ہے اور دریائے توی کے پار پاکستان کی حدود نہیں بلکہ ہندوستان کی حدود ہے. تو ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ، یہ ہمارے جو بھائی جہاں یہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرون اولا کے مجاہدین کی طرح ان کا حوصلہ ہے. ہندوستان کی جب یہ جو ہماری ورکنگ باؤنڈری ہے، جب یہاں پہ شیلنگ ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی یہ لوگ بڑی جفاکشی کے ساتھ، بڑے مصمم ارادے کے ساتھ، بڑے مضبوط اعصاب کے ساتھ، یہ ان کے گولیوں کا بعض اوقات نشانہ بھی بنتے ہیں، خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرتے ہیں، مصمم ارادے سے، مضبوط اعصاب سے برداشت بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے ایام کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. تو سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہمارے ان بھائیوں کی جرت ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو انہیں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے، ان کے مال مویشیوں کو سیو کرنے کے لیے کوئی مضبوط قسم کا لایا عمل بھی اختیار کرے. اور جو ہمارے یہاں کے فیملیز کے جو شہداء ہیں، جنہوں نے ملک کی اس جگہ پہ، ان جگہوں پہ، ایسی جگہوں پہ اپنی زندگی کی بازی جو ہے ادھر جام شہادت نوش کی ہے، تو ایسے لوگوں کو گورنمنٹ کو بہت سارے اعزازات سے نوازنا چاہیے. تو آئیں چلتے ہیں، آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں. ناظرین، یہ آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ جو چھت اس کا ہے، اس میں لکڑی استعمال ہوئی ہے. اوپر اس کو اس زبان میں کہتے ہیں کائی کانا، یہ استعمال ہوئی ہے. یہ مشین ٹوکا لگا ہوا ہے ہاتھ سے، بلکہ یہ موٹر لگی ہوئی ہے جس سے یہ مویشیوں کا چارہ وغیرہ جو ہے نا وہ کترا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، کاٹنے کے بعد کترا جاتا ہے. تو یہ وہ کہہ لیں کہ بہترین قسم کی ہماری جو اسلاف کی روایات ہیں، جنہیں اس وقت تو ہم تقریباً فراموش ہی کر چکے ہیں. اب آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں بڑی عظیم شخصیت سے، جس سے ہر ویڈیو میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے. تو تالیوں کی گونج میں آ رہے ہیں جناب موسیٰ بن جنید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کدھر آئے ہیں آج؟ سیر کرنے. کس گاؤں میں؟ چومیا. جمیا. تو ناظرین کو پیغام کوئی دینا چاہو گے آپ؟ ناظرین کو کیا پیغام دینا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوگے. بس میرے پاپا کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں. ابھی آپ کو اس گھر کے مالک سے بھی ملاقات کرواتے ہیں اور ان کا انٹرویو بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جر صاحب. وعلیکم السلام. چر صاحب کی حال؟ ٹھیک ٹھاک خیریت. تسی سناؤ ابھی شاید. اللہ پاک دے سنات. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اور گھر بر سب خیر ہے؟ بالکل خیریت، ہر طرح دی شکر ہے. چور صاحب کی ماشاءاللہ نا ہے تہاڈا؟ میرا نام حنیف. محمد حنیف. ماشاءاللہ. تے رہائش ایسی جگہ ہی ایسے پنڈ ہی ہے؟ ایتھے پداشی ایتھے دے ہاں. ماشاءاللہ. بارہ لے کے بچے بھی اتنے رہندے نے، واہ زیادہ تر گجٹونی ہے. ٹھیک ہے. تے اپنا مال بچہ رکھے ہے، بس اپنی زمین بننا ہے، وہ بننے کنک بھی چھڑنے، بس تھوڑی تھوڑی بہتی ہو جاندی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. آج کل کنک شنک دا سیزن کس تک پہنچے ہے؟ کنک دا سیزن بالکل کنک دا ریٹ جہاں کم جا رہا ہے، تے برف کوین جی پی گئی، ਉਹਦੇ نقصان کافی ہویا ہے. چور صاحب جڑا تہاڈا پنڈ ہے، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਬੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੋ ਝੋਲ ਛੜਿਆ ਦੇ ਛੜਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਹੈ. ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. بالکل ٹھیک ہوگا جی. یہ تھے چودھری حنیف صاحب. میرا فرسٹ ٹائم اس گاؤں میں آج زندگی میں چکر لگا، اور ناظرین یہ میں نے چکر یہ نیتاً آپ لوگوں کے لیے لگایا اپنے ساتھ ساتھ. تو فرسٹ ٹائم ان سے ملاقات ہوئی. بڑے مخلص دوست ہیں، بڑے اچھے ساتھی ہیں.
पहली मुलाकात में ही इन्होंने बड़ा बेहतरीन किस्म का ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, हमारी बड़ी खिदमत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें जज़ाए जज़ील अता फ़रमाए। बहुत सारी दुआएं। और जो पैगाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए है वो पैगाम ये है कि यहाँ के लोगों का जो अर्निंग सोर्स है वो है जिमींदारा। आजकल जो गंदम की हमारे सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में, यहाँ पे इनके लिए बड़े मसाइल हैं। बारिशों का 1.5-2 मंथ से ना बड़ा अजीबो-गरीब सा एक सिलसिला शुरू हुआ है। उसकी वजह से इन दोस्तों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पे ज़ालाबारी की वजह से इनकी जो फसलें हैं वो काफ़ी हद तक तबाह हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इन बुजुर्गों, मेरे इन भाइयों जिन्हों इनकी मेहनत को मद्देनजर रखते हुए इनके लिए कोई इस तरह का किसी प्रोग्राम का इनेकाद करें कि इन लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है, अगर इन्हें प्रॉफिट नहीं तो कम से कम इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्हें लौटा दी जाए। इन लोगों की बड़ी मेहनत है, बड़ी मुशक्कत है। इनके जोहदे मुसलसल की वजह से पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। इस धरती पर लोग खाना खा के सोते हैं। खाते गंदम पूरे का पूरा पाकिस्तान गंदम खाता है, लेकिन उगाते सिर्फ हमारे इस तरह के भाई हैं जिनकी जो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अजान फजर से बहुत पहले उठने वाले लोग हैं और रात गए तक ये मुसलसल मेहनत करते हैं। चोर साहब इथों जम्मू दी हदूद किन्नी को दूरों शुरू होंदी? ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ तकरीबन यानी 2 से 2.5 या मैक्सिमम 3 किलोमीटर। मेरा भी गालिब ख्याल बैठे हैं इससे बैक साइड से तकरीबन 1.5 किलोमीटर है बॉर्डर। हाँ, ये मैं जितना मुंह करके सामने बैठे हैं इधर तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर बॉर्डर। हम जिस तरफ नाजरीन मुंह करके बैठे हैं हमारे सामने तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर, हाँ ये शमाल समत है। हमारे इस सामने से जो है ना 2 से 2.5 किलोमीटर दूर इंडिया की हदूद शुरू हो रही है, जम्मू की हदूद, और बैक साइड पे जो है ना ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर जो है ना वो जम्मू की हदूद स्टार्ट हो रही है। बहुत शुक्रिया जर साहब, थैंक यू। अल्लाह पाक तो खुश खुरम रखे, अल्लाह ताला आमीन। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। नाजरीन ये है पाकिस्तान की आखिरी हद, जिला सियालकोट की तहसील सियालकोट का आखिरी गांव जुमिया गुजरा, इसके बिल्कुल साथ ही आपको लाइटिंग नजर आ रही होगी। ये जो लाइटिंग है ये जम्मू शहर की लाइटिंग है जो कि हिंदुस्तान की हदूद में वाक़या है, पाकिस्तान की हदूद में नहीं। आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल बगल में ये दरियाए तवी है। दरियाए तवी के उस पार वो जो आपको चेक पोस्टें नजर आ रही हैं वो चेक पोस्टें इंडियन आर्मी की चेक पोस्टें हैं, पाकिस्तान की नहीं। ये देखें, व्यू देखें जरा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे स्पॉट्स का विजिट किया, इतना प्यारा व्यू मुझे शायद पूरी जिंदगी में किसी एक आध जगह पे मिला होगा। इतना अच्छा व्यू कहीं भी मैंने नहीं देखा। और ये सियालकोट का वो रीजन है जहां से जबरदस्त किस्म की गंदम की काश्त, जबरदस्त किस्म की प्रोडक्शन है यहाँ पे गंदम की, चावल की फसल की। यहाँ पे जिला सियालकोट में अगर ये कहा जाए कि जिला सियालकोट से गंदम और चावल से आधे पंजाब को आप जो है वो मुस्तफीज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्रोडक्शन है और इतनी जरखेज जमीन है। शायद इसी के लिए मेरे पीरो मुर्शद प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आपकी दुआओं का तालिब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे रखे। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज का व्लॉग खत्म हो गया, अब कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।